हेलो गाइस मैं खुद सीएस आज गाइस मैं इस मारी डी में के भाई इस हगी मुट्ठी इस मारी में गाइस क्या इसका सोच है बच्चा रे का मैंने तेरी? बाप हूँ एज मानना पड़ेगा। गाइस इसका बाप हूँ इसका बाप इस मारूंगा ही आज। कैसा लगा मेरा सॉन्ग सो गाइस केनका इस माइम ए আজি এই হাগি মুটি পাদি হলো মাৰিমে এইছ আৰু এইছ লাগিবই আজি এইছ ए बंदा बंदा कहाँ है मेरे बंदा बंदा मैंने बंदा 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 मैंने मैंने बंदा गाइस बंदा चाहिए बंदा 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 हो तो गाइस देखी गल बंदा बंदा এটা গাইস বন্দা বন্দা এইটো গাইস এটা নক গাইস আৰু এইটো গাইস নক হৈ গ'ল তাৰপিছত হয়তো या गाइस नेट बेया जूम माने स्पोर्ट চাই আছিলে তিনটা ফিনিশ মানে ফিনিশ বিলে ধৰিলো নহল তেতিয়া এটা ফিনিশ দুটা মাৰিলো P90 লৈ ললো তাৰপিছত এটো ফিনিশ ও ওয়াল এখন পাৰি এখন পাই গলো ও এটো ফিনিশ কৰি দিও ও গাইস P90 গাইস ললো আৰু P90 লাই M40 या P90 বৰা গাইস এই সবই আৰু গাইস এটা আছে হেতু মাৰিলে গাইস এই হৈ যাব তেতিয়া গাইস আজি মই ফাদিব নালাগে হাগিব নালাগে গাইস মুতিব নালাগে মই আজি এইছ লাগে ও গাইস ক'ত গৈছে কুকুৰ মানে মেৰা मतलब है মই কৈছো মানে এই ক'ত গৈছ তোক আজি এইছ মাৰি